यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। ईश्वरंकर अनुग्रह ईश्वरंकर दया पाई आम ईश्वर को धन्यवाद करूँ। पुनर्बार आज एक नूतन सकाळ आम जीवन रे से देखिया सुजोग देइछन्ते। आज आपण माने एवं मु ए नूतन सकाळ रे ईश्वरंकर अनुग्रह को स्मरण करू करू ईश्वर को धन्यवाद देउ देउ आपण मानकु मध्य मु धन्यवाद देवा पाई चाहे एवं विशेष करी आज रे विशेष कार्यक्रम प्रात ज्योति को आपण मानकु विशेष स्वागत जणाए। ईश्वरंकर अनुग्रह रु ए कार्यक्रम द्वारा आपण मानक सहित साक्षात होबार सुजोग हुए। ईश्वर आमनक जीवन अनुग्रह प्रदान करिसेंती। भिन्न भिन्न भावरे आमनकु सामर्थ्य करिसेंती। ईश्वर आमनकु भिन्न भिन्न प्रकार अनुग्रह दान देइसेंती। अनेकंकर जीवन रे प्रचुरता अछि, अनेकंक जीवन रे प्रचुरता नाही, तथापि ईश्वरंकर अनुग्रह सदा सर्वदा आमनक जीवन रे अछि। आजिर कार्यक्रम रे आमाने आलोचना करिबा परोपकारिता। आमे गत एक अध्याय रे मध्य एई विषय उपरे आलोचना करिथिलु। परोपकारिता कोन? परोपकारिता अन्य मानकर आवश्यकता होउथबा समय रे सेमानंकु सहाय्य करिबा। मोर प्रिय दर्शक बंधु माने, मनुष्य जीवन जेते सहज सेते कठिन मध्य। मनुष्य जीवन को अतिबाहित करिबा, मनुष्य जीवन रे बंचिबा जेते सहज सेते कठिन मध्य, जेते सरल सेते जटिल मध्य। कारण आमे भिन्न भिन्न प्रकार परिवेश मध्य दे जाऊ, भिन्न भिन्न प्रकार लोक मानक सहित आमनकर भेट हुए एवं आमनकर संपर्क हुए। ए प्रकार उदाहरण जदि नौ, आमनकर अनेक बंधु अछंती, आमनकर अनेक परिवार लोक माने अछंती, तत्सहित अनेक शत्रु माने मध्य अछंती। तेबे आजिर आलोचना परोपकारिता यह कि प्रकारे मु एवं आपण माने माने व्यवहार करिबा। कारण परोपकार करिबार बेले बेले इच्छा तो हुए, बेले बेले इच्छा हुए नहीं मध्य। निज लोक मानक मध्य रे मध्य साहाय्य करिबार मन आमनकर आसे नहीं, एक अनिच्छा आमनकर सृष्टि हुए। किंतु जेतेबेले आमे ए प्रकार भिन्न भिन्न लोक मानक मध्य रे अछु, तेबे कि प्रकारे परोपकार को आमनक जीवन रे आमे संश्लिष्ट करिबा बा जोड़िबा। मोर प्रिय दर्शक बंधु माने, ईश्वरंकर वाक्य आपणको प्रेरणा दब जे कि प्रकारे एई जीवन रे मो पाखरे यथेष्टता थाऊ कि यथेष्टता न थाऊ, तथापि सेई समय रे मु कि प्रकारे अन्य मानकर उपकार करिवे। पवित्र शास्त्र बाइबल आमनको एक सुंदर एवं बलिष्ठ शिक्षा प्रदान करे। ताहा जदि मु आपण मानक निमंते पढ़िबी, एई शास्त्रांश रे प्रभु जीशु ख्रीस्ट एक महान आज्ञा, एक महान आदेश देइछन्ति, जहा जगतर साधारण मनुष्य किंबा कोनोसी ज्ञानी मनुष्य ताहा देई पारिबे नाही। एक उपयुक्त शिक्षा ताहा में जदि पढ़िबा, लूक लिखित सुसमाचार 6 अध्याय तार 35 पद रे प्रकार लिखा अछि, मात्र तुम्भ मानकर शत्रु मानंकु प्रेम कर एवं सेमानंकर मंगल कर, पुणी परिशोधर आशा न रखी ऋण दियो, ताहले तुम्भ मानकर पुरस्कार प्रचुर हेबो ओ तुम्भे माने परात्परंक संतान हेबो। कारण से अकृतज्ञ ओ दुष्ट मानंक प्रति कृपावान अटंती। अन्य भावरे कहिया पाई गले एई अंश रे दुईटी विषय अछि बा दुई प्रकारर विषय अछि। प्रथम अंश रे जदि आमे देखु, ताहले ए प्रकार लिखा अछि, प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर एक शक्त बलिष्ठ आज्ञा। जड़े स्वाभाविक मनुष्य भाव में यह बुझापी भी कष्ट एवं करने कष्ट। निजर लोक मानू तो आम प्रेम करिपरिबा,
ନିଜର ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ସ୍ନେହ ଆଦର କରିପାରିବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଏଇ ଉଦାହରଣ ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କୋରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଛେପ ପକାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅପମାନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଏହା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇ ତାହା କରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ, କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, କାହାର ଉପକାର କରୁ, ପ୍ରତିଶୋଧର ଆଶା ନ ରଖି, ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଯଦି ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, କାହାକୁ କିଛି ଋଣ ଦେଉଛି, କାହାକୁ କିଛି ଉପକାର କରୁଛି, ମୁଁ ତାହାଠାରୁ ପ୍ରତିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କରିବାର ଆଶା ନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ଯଦି ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି ଦୋହରଉଛି, ସେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣ କାହାର ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଆପଣ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକାର ବା ପ୍ରତିଶୋଧର କୌଣସି ଆଶା ନ ରଖିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟର ଅଭାବ ଅଛି, ମନରେ କୁଣ୍ଠିତ ମନ ଆସେ, ଅନିଚ୍ଛା ଆସେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ସକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ, କୌଣସି ବିଷୟର ଆଶା ନ ରଖି ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, କେବଳ ନିଜର ପରିଜନକୁ ନୁହେଁ, ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆପଣ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଶକ୍ତିରେ ହେଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ବିଷୟ ହେବ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ଏହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଭରିଦେବେ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।